Testimonya. Oh, kasi na. Ako ni, si Edie. Ede Garcia? Dili, uy. Kinsang Ede? Wala, nalimot ka na yun. Tiguan ka na yun sila. Ay, lagi. Ay, ambot ba? Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglisod man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong hugaw. High blood pagyud ko. Aw ka na, Andi, ay. Magkatabang ko ni mo, ana. Sigurado ka? Kinsa ganitod ka? Edie lagi. Basta mauna to, ha? Inumatag buntag at tong gipalit na to, ha? Unsa pa gani to? Paragis bila-bila herbal coffee. Ginama sa mangustin o goto-cola. Usa ka herbal plant nga makaayo sa blood circulation, memorya ug mental health. Antioxidant pa yun kini ug good for the heart. Mao ba? Niam lagi ka silisina. Linyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo ug lamian nga kape para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, di gyud ko mobiya oy kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pag gyud akong kabuhi, gibati gyud na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart. Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko? Aha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school! Correct na, Sam. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo? Naluhoy manggug ko ni Lolo, Papa Rans. Mitukar na po ang iyang hubak ko gayoma. Mitaas pag yan ang iyang blood sugar. Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon. Papa Rans, okay na kanya kong Lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement. Biotrof herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That portion was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. My healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus.